Terima kasih untuk singers, musicians. Terima kasih untuk Bu Desi yang ekstra pelayanannya hari ini. Thank you for the musicians, the singers, And that's it. haleluya, Tuhan Yesus baik. Hallelujah, God is good. Saudara, waktu tadi di sementara perjalanan dari rumah di jalan, saya diingatkan ada satu lagu yang belum terlalu lama, tetapi lagu ini bicara di hati saya tadi pagi dalam perjalanan ke sini. On my way here to church, I was reminded of this song, not that old, but Lagunya adalah Your Presence is Heaven. this song called Your Presence is Heaven. Kalimatnya bilang begini, Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you are the cup that won't run dry. Dan bagian berikut dikatakan, Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hadiratmu adalah surga bagiku. So pagi hari ini ada pertanyaan begini, saudara mau present atau presence of God? So this morning there is a question that comes to you. Do you want presence, hadirat, atau present, hadiah? Kedengarannya mirip ya, tapi beda saudara, hadiah dengan hadirat. It sounds similar, but it's different. Presence and present. Waktu tadi saya diingatkan di perjalanan, Your presence is heaven to me, Your presence is heaven. When I was reminded by this song, Your presence is heaven to me. Seperti Tuhan mengingatkan saya ngapain ini sedang pergi ke gereja? God is kind of asking me, why am I doing here driving to church? Apakah saya sedang bergerak ke gereja untuk mendapatkan berkat ataukah saya datang menemui dia dalam hadiratnya? Am I going to church to find blessings or to find His presence? Dan saya percaya, saya yakinkan dalam hati saya bilang Tuhan, saya mau engkau hadiratmu Tuhan, saya mau hadiratmu. And I said to Saya mau Lord, hadiratmu. Lord, I want your Saya mau presence. hadiratmu. I want your presence. Haleluya. Hallelujah. Nah, sedikit saya menyinggung satu lagu yang tadi sempat dinyanyikan, Shout for Joy. And I want to mention about that one song that we sang earlier, Shout for Joy. Jadi ada story behind the song sedikit ya. So Lagu Segala Puji Syukur. Ada cerita di balik lagu Segala Puji Syukur. Gembala pembina kita, Dr. Niko, mendapatkan lagu ini di saat dia bukan dalam keadaan sukacita, tapi dalam keadaan waktu itu berat, sedang Our menghadapi senior tantangan. Pastor Nico, received this song. He wrote this song not during rejoicing, not during a happy time. Kalau tadi kan Ibu Desi kan bilang, wah, shout for joy, haleluya gitu. My wife showed us how to move to this song. Tapi waktu Dr. Niko, Gembala pembina kita menuliskan lagu ini, lagunya seperti ini. Segala puji syukur. Bersyukur bukan dalam keadaan semuanya lagi baik, tapi bersyukur karena sesuatu yang berat yang dia sedang hadapi. Well, Dr. Nico, who wrote this song, sang this song like that, heavy, playing guitar, all our praise and glory, not easy. Bukan seperti kita tadi, segala Not puji unlike syukur. us earlier when we rejoicing singing the song. Saudara, kenapa kita perlu mendengar sedikit tentang story behind the song? Why do we need to hear the story behind the song a little bit? Karena lagu-lagu rohani yang kita dengar, kita nyanyikan itu ada sesuatu di balik itu, penulis yang menulis itu karena apa? Mungkin dapat ayat firman Tuhan atau dapat ilham dari Tuhan. Maybe we need to hear about the story of some of the songs that we sing here at church. We need to know the behind the story of whether the lyrics were written out of anguish or out of happy times. Dan Tuhan bilang kepada kita, saudaraku, nyanyikanlah bagi dia nyanyian baru. And the Lord said in His word, sing to Him a new song. Apa maksud Tuhan nyanyikan bagi dia nyanyian baru? What is the mean? What does that mean? Sing to Him a new song. Nyanyian baru adalah sesuatu yang keluar dari hatimu dalam perenunganmu bersama dengan Tuhan. A new song that is a song that comes out of you, comes out of yourself when you are together with the Lord, when you're communing, fellowshipping with Him. Ada sesuatu yang tergerak keluar dari hatimu, baik itu engkau menuliskannya maupun engkau langsung menyanyikannya dalam kata-katamu sendiri. That's something that comes out of you and it will comes in the form that you can write down the lyrics or something. Haleluya. Hallelujah. Nah, saudara, hari ini saya mengajak saudara, sebelum kita mendengarkan tuntunan di awal tahun ini, saya mengajak saudara sedikit flashback ke bulan Juli atau Agustus tahun lalu.
So before I share with you the message of this month, I want all of you to reflect back to July last year. Saya waktu itu pergi ke Los Angeles menghadiri Pentecost Again bersama dengan Pak Maramis dan Ibu Meti. I was in Los Angeles. We attended Pentecost Again event with the Maramis. Ada 3 pembicara utama waktu itu, Dr. Nico, Dr. Wilson, dan Dr. Hill. There were 3 main speakers at that time, Pastor Nico, Dr. Tim Hill, and Dr. Billy Wilson. Nah, waktu giliran Dr. Wilson sampaikan pesan Tuhan, dia menyampaikan ada pesan 5H kalau saudara masih ingat. And if you still remember, we shared this here when Dr. Billy Wilson shared, when it's time for him to share, he shared about 5 things. If you still remember. Dengan cepat saja, karena saya waktu tadi pagi, saya waktu menyiapkan diri ke gereja, terus ini diingatkan kembali. Saya perlu sampaikan untuk bukan jadi bahan khotbah saya, tapi hanya sekedar refresh kita punya ingatan. When I was getting ready, I was reminded of these 5 things and I want to share this with you quickly. Dalam bahasa Inggris 5H itu adalah humility, holiness, kemudian harmony, hunger, dan harvest. In English, those are the 5 points. In English, number 1, humility. Number 2, holiness. Number 3, harmony. Number 4, hunger. And number 5, harvest. Dalam bahasa Indonesia? Kerendahan hati, humility, saya ambil alih. kekudusan, sikap yang rendah, harmony, sikap yang rendah, kemudian saudaraku kekudusan, kemudian kita keharmonisan, itu bicara yang ketiga, kemudian ada rasa lapar, itu penting, hunger, bukan lapar cari makanan, tetapi lapar akan hadirat Tuhan, lapar akan perkara-perkara roh 2023 ini, saudara, lebih lagi. Amen. Sebab pesan 5H ini bukan hanya selesai 2022. So these 5 things did not stop in 2022. Karena goalnya ini poin yang kelima, ada harvest. Because the goal is number 5, there is a harvest. Kita tidak bisa bicara harvest kalau 4 poin ini kita skip. We cannot talk about harvest if we skip the previous 4 things. Kita tidak bisa bicara tentang tuain yang besar kalau kita 4 ini kita mau lompati. We cannot speak about big harvest if we skip or we jump straight to number 5. Hari Jumat malam saya masih mengikuti menara doa online dengan Indonesia, dengan Dr. Nico. Last Friday night, I was still attending that online anointing service with Pastor Nico. Dan dipesankan kembali bahwa diingatkan oleh Dr. Nico bahwa ingat gereja-gereja aras-aras gereja besar sedang memperhatikan tahun 2033. And Pastor Nico also reminded us that to pay attention to 2033. Kalau sekarang ini kita ada di tahun 2023 berarti ada 10 tahun, ada 1 dekade ke depan yang perlu kita perhatikan. That means from now on, from 2023, there is a decade, 10 more years until we reach 2033. Dr. Nico berkata begini, diingatkan lagi, jangan bilang bahwa saya bilang 2033 Tuhan Yesus pasti datang. And Pastor Nico always mentioned that for us to pay attention, to not twist his words, he did not say that 2033 Jesus will come again. Tapi bisa datang. But he may come at that year. Beda antara 2033 pasti datang sama 2033 bisa datang. It's a stark difference between may happen or will surely happen. Haleluya. Haleluya. Wah, saudara dengar ini mungkin ada yang, ya ampun, cepat banget ya. Maybe you're responding by, oh man, this is so fast. Mari kita menangkap ini dalam a spiritual message. Let's receive this spiritually. Artinya apa? Kalau kita tidak punya banyak waktu lagi, That means if we do not have enough time, apa yang akan kita lakukan dengan poin-poin ini? what will we do with all these 5 things? Apakah kita tidak ada sikap rendah? Apakah kita terus menyombongkan diri di hadapan Allah? Will we have humility or we will still be arrogant and prideful Apakah before poin the kedua Lord? kita masih terus hidup dalam kecemaran kita? Are we live in holiness? What about our daily life? Does that reflect the holy life? Dalam pikiran, perasaan, perbuatan kita, apakah kita dalam kekudusan apa tidak? In our lifestyle, in our way of thinking, way of doing, does that reflect number 2? Apakah holiness? kita yang poin ketiga ini kita bisa hidup harmonis satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain? Are we able to live in harmony with one another? Are we able to support, to pray for one another?
Yang keempat, apakah kita masih terus punya rasa lapar akan hadirat Tuhan, lapar akan perkara-perkara rohani apa tidak? And number 4, are we still have that kind of thirst and hunger for spiritual things? Saya mau tanya Pak Yoke, Let me ask you, Yoke. kalau Pak Yoke di rumah lagi lapar, apa yang kau lakukan? What do you do when you're hungry? Simple apa kira-kira? Hal yang sederhana yang bisa dilakukan kalau Simple lagi lapar. things that you can do. Ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan rasa lapar itu, betul nggak? To what? To satisfy your hunger. Ada banyak kita orang Kristen bertahun-tahun punya rasa lapar akan rohani, tapi kita nggak prioritaskan itu. Kita Many biarkan times- hidup kita terus lapar, tapi kita tidak mencari bagaimana cara memuaskan kelaparan itu. Many times we live in that spiritual hunger, yet we fail to satisfy those spiritual hunger. Tahukah saudara banyak kebangunan rohani, saya ambil contoh saja, di Wales tahun 1800 berapa saya lupa, itu terjadinya bukan di dalam gedung gereja, lawatan For Tuhan. example, that Wells revival that happened, it did not happen at churches, but Di mana terjadinya? but what happened? Where did it happen? Di bar, di In nightclub, bars, in nightclubs, di tempat-tempat prostitusi. in prostitution places. Kenapa terjadi seperti itu? Why did it happen that Kenapa way? tidak terjadi di gereja yang seperti kita tadi menyembah, 2 lagu diulang lagi, kasih kode, ending. Kenapa Why tidak didn't terjadi happen di at dalam church? gereja, gedung gereja? Why didn't happen in church buildings? Karena orang lapar tapi tidak mencari dengan sungguh-sungguh apa yang bisa memuaskan ini. Because yet, if people are still hungry, they did not seek to satisfy their hunger. Siapa dulu mantan pemakai narkoba? Dulu, bukan hari ini. Let me ask you, who used to do drugs in the past? In the Not past. now, but in the past. Nobody wants Cuma to satu di admit. belakang, ada Pak Michael. Only Kenapa one dulu to you pengen mengkonsumsi narkoba? Why did you want to consume that drugs? Sederhana ya, kenapa? Simple. Karena enak. Begitu rasa itu hilang, you cari lagi nggak? Cari lagi. He said it was enjoyable, and once that's gone, he will seek more and more. Tadi malam masih punya rasa yang sama. Do you still have that desire? Kenapa dia bisa berubah? Why can he change? Why did he Rahasianya change? satu. Only one secret. Sama seperti wanita Samaria yang bertemu Yesus di sumur Yakub. Just like the Samaritan woman who encountered Jesus Begitu at the Yesus well. tawarkan air kehidupan itu, karena Yesus bilang, kalau kau minum air ini kau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Just that woman encountered Jesus, and Jesus says that I am the living water. Perempuan ini bilang apa? Wah, aku mau. And that woman says, I want that living water that I will never be thirst again. Setelah dia menerima living water itu, firman kehidupan, ada Yesus di situ, apa yang dia buat? Dia lari ke kampungnya, ke kotanya, dan dia bilang, hey, pergi ke sana. Itu bukan, mungkin ada kemungkinan besar itu Mesias itu yang kita nanti. After she received that living water, she ran back into the village and she told everyone, hey, could that be the Messiah, the Jesus that people have been talking Saya about? mau praktekin nih kira-kira Let me begini. put this into Perempuan ini. practice. Mungkin nggak dia itu? Mungkin Hey, nggak? is that possible? Is that the Messiah? Mungkin nggak dia itu? Dia Hey, itu is that kali, mungkin possible tuh. that is Mungkin the dia kali. Messiah? Maybe that's the Heboh Messiah. bener dia. Seru banget dia waktu itu. She ran and Mungkin ran nggak? Mungkin nggak around. dia? Dia masih Is bilang that apa? possible? Dia belum yakin juga sebenarnya. She was still not sure Tapi ada sesuatu yang But there is memenuhi something. hatinya. that filled her heart. Dia nggak bisa stop. She could not stop. Kalau bahasa sekarang kita bilang itulah Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. And if we can say that, Waktu that Roh is Kudus the Holy memenuhi engkau, Spirit. Pak Michael nggak lagi cari narkoba. When the Holy Spirit fill you, Michael, you no longer seek for that drugs. Hesti lapor saya kalau dia masih iseng-iseng cari. Hesti, please report back to me if she still play around with Karena the drugs. apa? Ada yang kudus, yang kekal, menggantikan kepengennya dia itu. Because there is something eternal, something holy that has satisfied him. That Pernah has gini nggak dulu took Pak Michael? that Sakau. place of drugs. Have you ever experienced that? Pernah nggak? Nggak ya? Nggak sampai No? gitu ya? You Karena didn't stoknya get banyak that. ya. Because he had a lot of supplies. Wow. Yang dulu pernah addicted sama alkohol, coba angkat tangan. If you have been addicted to alcohol in the past, Cuman saya kah? can I see your Pak hand? Michael juga? Banyak You sekali too. kau. It's Michael again. Rasanya itu kalau nggak minum, ada yang kurang. Something's missing if you do not drink. Kalau nggak minum, ada yang kurang.
If you do not drink, something is missing. Tambah minum, tambah kurang. The more you drink, the more you want. Sama aplikasinya waktu kita sudah di dalam Kristus, ada Roh Kudus. The same applies when we are in Christ. The That more is you the drink, Holy Spirit. The more you want to drink. Semakin saudara minum, semakin saudara haus. Haus terus akan Tuhan. Your thirst and thirst after God. Aduh, hadirat yang kayak tadi loh Pak Andi. Hadirat itu aku senang banget aku ada dalam hadirat Tuhan tadi Pak Andi. Oh, I just love that presence. Saudara Pastor mungkin Andy, berkata tadi that malam God's Pak sebelum presence. saya tidur saya cuma bisa nangis di hadirat Tuhan. Saya minum dari Roh Kudus. So I just drank from the Holy Spirit last night because I was so thirst of Him. Pagi ini saya sebelum ke gereja saya belum ngapa-ngapain, saya duduk Pak Andi, Bu Desi, saya duduk saja di hadirat Tuhan dan saya minum dari hadirat Tuhan, saya nangis. And I could not do anything else but sit at His presence and just drink from Him and drink from Him. Saudara, apa yang terjadi setelah 4 poin itu kita jalanin dengan baik? What happened after we go through one and each of every one of Saya mau these katakan points? 1 sampai 4 bukan cari perfection atau kesempurnaan. I'm not telling that you are seeking perfection from 1 to 4. Bukan dicari perfection, bukan cari kesempurnaan, tapi cari adakah orang yang mau melakukannya dengan sungguh. Orang yang sungguh-sungguh aja bisa jatuh. Apalagi nggak ngelakuin apa-apa. We seek a person who will wholeheartedly do this. Even people who are wholeheartedly do this can fall, can stumble. Bayangkan saudaraku, Raja Daud yang dikatakan a man after God's own heart. Hatinya, seorang yang hatinya dekat sekali dengan hatinya Tuhan, dia bisa jatuh dalam kesalahan yang begitu fatal. Even King David, who was called a man after God's own heart, can fail. Itu Daud saudara, dia waktu main kecapi baru nggak tahu kunci apa dia main gereng, itu roh yang di Saul itu kabur. Once David just play a harp just one time, the devil that tormented Saul ran. Urapannya luar biasa. David has such amazing Urapannya anointing. luar biasa. David was such an anointed Urapannya man. luar biasa, talentanya luar He biasa. has such talent, such Jatuh. anointing, yet he failed. Kita baru tahu 3 kunci, rasanya urapan Tuhan udah hebat banget. Baru 3 kunci. We only know 3 chords and we Baru bisa feel hafal like we 3 are lagu, so rasanya kita anointed. sudah kayak malaikat levelnya. When we only Ya, nggak can susah. memorize 3 Kadang-kadang kita songs, lebih sok we jagoan feel gitu. that we are at the same level as angels. Om mau bilang pagi ini. Let me say this morning. Om mau bilang pagi ini. Let me say this Uncle. morning. In English, uncle, om. Oh, Uncle want to say Kalau this Raja Daud morning. aja begitu bisa jatuh, siapa kita? If King David can fail, who are we? Vin balik lagi 5 poin. Back Siapa to that kita? 5 points. Who are we? Siapa kita Bapak Ibu? What about us? Who are we? Tapi jangan pakai excuse itu untuk bilang, aduh Daud aja jatuh, apalagi kita. Jatuh jo sama-sama. But don't use that excuse to say, well, if King David fall, well, let's just fall together with him. Seperti ada orang bilang begini, kalau Yesus mengampuni, saya tidak mengampuni, saya bukan Yesus. Aduh kasihan. Don't use Kasihan, that excuse as if like, and you say, oh, if Jesus can forgive and I can, well, I'm not like Jesus who can forgive. Selalu kita compare diri kita dengan yang lain. We always compare. Tapi tanpa sadar kita waktu compare diri kita dengan kita merasa lebih dari yang lain. And many times we don't realize when we compare ourselves to others, we feel superior. Makanya poin pertama saya kaget, poin pertama bukan holiness waktu dibagikan bulan Juli itu. Therefore, I was Betul ya Pak Maramis pretty Bu Betty? surprised when it Saya was waktu shared. dengar khotbahnya saya kaget, hah? Poin pertama humility, bukan holiness. Wow. The first point was not holiness, but yet it was humility. Saya berpikir holiness itu ditaruh di nomor 1, ternyata holiness nomor 2. I thought I'd expect to see holiness as number 1, but yet it was humility. Humility. Jangan kita merasa lebih dari yang lain. Do not feel superiors towards others. Haleluya. Hallelujah. Roma 8 firman Tuhan Romans 8, ayat 31. verse 31. Roma 8, 31 sampai 39, saya baca bahasa Indonesia, nanti Ibu Desi baca bahasa Inggris. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau pandemi atau apalah namanya itu. Ayat 16, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sabar saudara ya, bear with me. So what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore it is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or pandemic or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Amen. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor heights nor depth nor any other created things shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Okay, before we focus on verse 37, Sebelum let kita us see fokus verse 32. Ayat 37, mari kita lihat ayat 32. So he who did not spare his own son, but delivered him up for all of us, how shall he not with him also freely give us all things? Say all things. Saudara perhatikan, Tuhan itu sudah memberikan, dia bahkan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal katanya dia berikan. Masakan dia, bahasa Indonesia dikatakan begini ayat 32. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? It's verse 32 says, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him freely give us all things? Ini yang saya katakan poin di awal tadi. This is the first point that I mentioned earlier. Kita mau the presence of God or kita mau the presence of God? Apa kita mau hadiah dari Tuhan atau hadirat Tuhan? Jawabannya sudah jelas, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi ia menyerahkan bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan, sama-sama aja, segala sesuatu, tapi apa? Bersama dengan dia. The answer was clear. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Bedanya orang dunia dengan anak Tuhan satu. The difference between the world, the people in the world and the believers are one. Nanti di dalam Matius pasal yang ke-6 saudara bisa baca. In Matthew 6 you can read it. Dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. It says all the Gentiles seek after these things. Tetapi Bapamu tahu, But your Father knows kamu memerlukan semuanya itu. that you need all of this. Tetapi carilah dahulu. And seek first. Apa? Tetapi Yeah. carilah dahulu. But seek first. Apa yang dicari dulu? What is it? Tetapi carilah dahulu. But seek first. Sister Gibi Maramis. Tetapi carilah dahulu. But seek first. Agensi-agensi yang bagus. Tetapi carilah dahulu. Susi, dia tahu banyak kerjaan bagus. But Tetapi seek- carilah dahulu. But seek first the best agencies. Kok Pani tahu For- aja? Karena For saya job, bergaul dengan for saudara. Susie. You know, she knows a lot of information. Saya lewat ke toilet yang diomongin apa? Sus, di sana berapa sus? 17,5. Aduh, kecil. You Susi may kayak be- maha tahu. You may be wondering, why do I know a lot of things? Hey, I live with you guys. I go to the toilet. That's all I heard. Yang Hey, itu saya Sus- rekam, yang begitu-gitu saya rekam. Tapi Susi. gosip-gosip eliminate. How much do they offer? How much, if I go and I move there, how much do they offer? Tetapi carilah, But seek first. 633, tapi carilah dahulu. 6:33 says, Jangan seek hanya cari first. kerajaan Allahnya saja, tetapi dan
kebenarannya. first His kingdom and His righteousness. Haleluya. Hallelujah. Ada banyak orang sudah cari kerajaan Allah, begitu dia menemukan kebenaran dia marah. Many people, when they have found the kingdom of God and then His righteousness, they got offended. Nih, yang khotbah ini kayaknya ada yang dengar siapa, gosip apa nih tentang aku, kok dia tahu ya? Whoever just preached, it seems like he knows everything about me. Kadang-kadang kebenaran Who itu told him? menyakitkan. Seems like the truth hurts sometimes. Waktu orang bilang sama saya begini, Pak tambah seger aja kelihatannya. Many people approach me and say, well, Pastor, you Saya look kadang-kadang more nanggapinnya salah fresh. loh. And sometimes I misinterpret what that means. Kan enak ya dengar orang kayak seger gitu ya. When people say, oh, you look fresh, it Tapi di sini seems tuh gini, pleasant. dia sebenarnya mau ngomong gue gemuk kan nih. And in my head, I think that this person wants to say, Pastor, you look Apalagi kemarin fatter. saudaraku, kemarin itu 3 tahun gak ketemu teman-teman New York tuh. Especially yesterday, for 3 years, we did not see our friends in New York. Ada yang pakai masker, rambutnya kiri, ke kiri kanan. Sebenarnya siapa ini orang? Pas dibuka, oh kamu. And many of them, they wear masks and they change their hairstyle. Once they open their mask, now we can recognize them. Ada temannya Bu Desi, seorang wanita, dia bilang sama saya, dia waktu foto aja gak mau lepas masker katanya. Even one of my wife's friend, during picture taking, she did not want to open her mask. Saya bercanda sama dia, mungkin kumisnya udah panjang. And I joke that maybe she already grew a mustache. She did not want Gak to ada yang show. tahu, bertahun-tahun kita pakai mask. Nobody For knows. years, we put on those masks. Sampai Nobody saya knows. ketemu banyak meme di internet, saudaraku. Begitu hai, saudara gak saling kenal. Begitu pakein masker, oh kamu katanya. And I saw a lot of memes on the internet that when people say hi, they don't recognize, they just stood there. Terus dia But ambil when mask. they put on their mask, now Begitu dipakai, people, oh kamu. oh, that's you. Oh, okay, now I recognize you. Karena sudah bertahun-tahun pakai mask. Because we have used our mask for years. Saya ketemu orang di supermarket, masih kita semuanya pakai begituan. Dari jauh saya bilang, apa kabar? Loh Pak Andi kenal saya, dalam hati kenal lah. Someone said, how come you can recognize me, Pastor Andy, at the supermarket? Of course I know you, even though you wear mask. Kadang-kadang kita bisa mengenali orang itu bukan dari rautnya. Many times we can recognize someone not Dari gaya from, jalannya, from the way he looks, but from the way he walks, dari gaya rambutnya. from the way he style his hair, Dan yang lebih jelas lagi sebenarnya dari suaranya. but even more clearly from the way he sounds, from his voice. Maybe some of you been Christian for too long and you can't see Christ, you can't see God. I'm telling you something, you can hear His voice. Mungkin saudara sudah menjadi Kristen lama dan sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saudara tidak mengenali Tuhan. Saudara bisa tahu satu hal, saudara bisa kenal suara. And please don't give me this excuse you said, oh but I cannot hear the voice of God. I'm not like you Pastor Andy. I'm telling you, the Bible is the word of God. Tapi jangan kasih saya alasan ini. Oh, pendeta Pak Andi, saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Saya bukan gembala, saya bukan pendeta. Saudara bisa dengar suara Tuhan waktu saudara baca Alkitab, ini suara Tuhan. But you can hear the word of God when you read the Bible. Kalau ada orang bilang begini, saya nggak dengar suara Tuhan, berarti saudara nggak baca Alkitab. When you said, Pastor, I don't hear the voice of God, I don't hear the word of God, that means you do not read your Bible. Nah ini dia, tetapi sama-sama baca. But Maka, apa semuanya itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah? it says, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What are the things that are added unto you? All the things that the Gentiles seek. Saya sedih kalau lihat anak-anak Tuhan, saudaraku, nggak ada bedanya sama orang dunia juga. I feel so sad if I see there's no difference between the believers and non-believers. Tapi saya sangat bersuka cita begitu saya melihat, wah ini benar nih, anak Tuhan luar biasa. Ada beda dia. But I'm rejoicing when I can see, I can tell the difference. Haleluya. Hallelujah. 37 bilang begini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Back to Romans 8, verse 37 says, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen. Amen. We are more than conquerors through Him who loves us. Finn, if you can go to our email, I sent a picture earlier. If you can project that. Dikatakan saudaraku, we are more than. Bukan selevel tapi lebih daripada orang-orang menang.
It says we are more than conquerors. It means we are not the same level. Saudaraku, saya lagi membayangkan waktu itu kejar ada acara Emily, anaknya Dian sama Guy ada ulang tahun. I remember when we tried to make it on time to the birthday party of Emily and the birthday party of Dian and Guy's daughter, Emily. Saya lupa bulan berapa itu ya. November kah? Desember? I forgot whether it was November or December. Ibadah selesai di New York itu pengurapan, saya lupa jam berapa, tapi kalau lihat jam, kita pasti terlambat. And we were in New York attending the anointing prayer, and when I saw the clock, I knew that we won't be able to make it in time. Istri dan anak-anak makan grab makanan dari gereja, makan di mobil. And my family, my wife and my kids grabbed the food from church and we ate in the car. Setelah 20 tahun lebih saya tinggal di Amerika. After more than 20 years living in America. Baru pertama sekali saya kemarin itu nyetir mobil 100-120 mile per hour. That was the first time I drove 100 or 120 miles an hour. Tolong ini di keep saja, jangan share sama state trooper manapun. Karena kalau saudara share bilang begini, itu pendeta itu bahaya, tolong diurus gitu ya. Please do not report this to any state trooper after you heard this. Saya aja kaget sudah 100, 120, 100, 120. I could not believe myself. It was 100. I ran 100, 120. Yang saya lebih kaget lagi. What more shocking was. Tidak ada satupun di mobil ini istri saya dan ketiga anak saya bilang, apa, enggak ada, tenang semua di mobil. None of my family member were screaming, were like shouting and panicking because I ran so fast. But everyone was quiet and calm. Belakangan saya baru berpikir gini, kenapa begitu mereka tenang walaupun kecepatannya di atas rata-rata sedikit. And then I realized why they were so calm even though that I ran above average. Karena yang nyetir bukan Om Yoke. Because it was not Yoke who drove. Bukan karena Om Yoke tidak menyetir dengan baik. Not because he is a bad driver. Tetapi karena yang nyetir bapaknya. Because they know who was driving the Karena car. Yang nyetir it was suaminya. Not a stranger. It was the husband. It was their father. Makanya Ibu Desi pakai istilah waktu itu, kita tidak nyetir kencang, saudara, kita terbang katanya. Therefore my wife mentioned that at that time that we did not go so fast, we flew. Itu Pak Yusuf baru pakai Subaru loh Pak Yusuf, belum pakai tipe X loh Pak Yusuf. Kalau tipe X mungkin 150, 160 kali itu. I was still, I was driving my Subaru, not a Tesla that can run. Tahukah saudara perhitungan saya sebelum berangkat dari New York itu terlambat. Tiba di sini di New Hampshire, kita early, kita pulang dulu, mandi-mandi, ganti-ganti baju, baru datang ke acara. And I predicted that we will be late, but yet we had extra time to go and change in our house. Kalau ada hal-hal seperti itu, saudaraku, doakan supaya itu yang pertama dan terakhir ya. So if you heard this, please pray that this would be the first and the last. Dan that I jangan would saudara do. mulai dari sejak itu saudara berpikir, kayaknya bisa juga nih bikin ibadah Sabtu gue ulang tahun. Gue bikin jam 4 gimana, waktu itu Pak Andi keburu jam 5, jam 4 gimana, kira-kira sanggup gak dia nih? But please also saya bisa saudara, tapi kasih saya tiket pesawat, bisa saya. Please don't test me and say that maybe Dan jemput saya di Boston. I can have my birthday party right when Pastor Andy goes to New York. He can make it for that. He can make it for my event. Okay, let me close with this. Let me close with this. Nah ini saudara, lihat dulu. Ini flyer yang dibagikan dari Jakarta, dari Gembala Pembina untuk semua cabang-cabang di seluruh Indonesia dan Amerika, di bangsa-bangsa. This was the flyer that was given and for me to year share 2023 it with all of you. Year 2023 is the year to rise up and be victorious. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Year 2023 is the year to rise up and be victorious. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Year 2023 is the year to rise up and be victorious. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Haleluya. 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 Kalau dengar ini saudara semangat. You are excited when you hear this. Now switch to 1 Corinthians 14:8. Nah, saudara, kenapa kita perlu the year to rise up and be victorious ini penting? Why is it important for us to know about this year to rise up
and be victorious. Waktu orang Israel, saudaraku, menghadapi banyak musuh-musuh mereka, yang berhadapan itu adalah orang-orang yang sudah pilih, yaitu tentara-tentara, armies. The Israelites were faced with their enemies, and the enemies were verse 8. skilled. They Verse were 8. so skilled. Saudaraku, kenapa saya perlu tampilkan ini lagi? Atau bahasa Indonesia bilang, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Why do I have to share this verse again, just like in the past? Verse 8, 1 Corinthians 14 verse 8 says, "For if the trumpet makes an uncertain sound, who will prepare for battle?" Uncertain sound. Nggak jelas nih, suaranya apa nih, mau ngapain? Mau mau kumpul makan, mau apa nih? Uncertain sound. We are not Prepare sure for battle. who will prepare for battle. Jadi saudaraku, apa maksudnya saudara? Jadi waktu dalam kehidupan kuno dulu, saudaraku, tiupan-tiupan shofar atau tiupan trompet itu adalah untuk memberikan pesan-pesan tertentu kepada siapapun, pada rakyat, kepada tentara dan sebagainya. Back in that day, when they blow the trumpet, blow the shofar, there were different meanings to each and every one of them. Nah, waktu mereka, saudaraku, tentara-tentara Israel ini mendengar certain sound yang adalah jelas ini suara trompet untuk berperang, apa yang mereka lakukan? And what did the Mereka people of mungkin Israelites lagi did? beres-beres rumah, ya. Maybe they're like preparing something and they're busy in their What homes. happened when they hear the certain sound? Tapi for battle? apa yang terjadi waktu mereka mendengar bunyi untuk suara perang? Pak Eman, get ready. Eman says, Mereka "Get ready." nggak bilang gini. Siap-siap. Masih belum matang lagi nih. Waduh, udah. Tar dulu, ini. They didn't say, well, Indomie, Pak. I'm Tadi itu. still cooking, it's not done yet. Wait, I'll be Bentar, there. oh. I'm not done. Kira-kira kalau tadi itu you mikirin Indomie dulu, kira-kira you jadi tentara yang berkenan nggak? What will happen if you think about your noodle, your instant noodle first? Gereja Tuhan di Are New you Hampshire, waktu a engkau good mendengarkan soldier? certain sound for battle, you cannot just sit still. You have to rise up and ready for battle. Gereja Tuhan, ketika kau mendengar suara panggilan untuk berperang, kau tidak akan duduk diam, tapi kau akan bersiap-siap untuk perang. Saya senang kalau melihat ada satu katakan movie yang ada fire stationnya, yang ada apa namanya itu, Belambir punya itu tuh station. Senang saya kalau mereka dengar bell misalnya, wah mereka lagi ngapain pun langsung apa? Saya tahu itu yang dari lantai 2-nya itu pakai apa? Pakai perosotan itu. Enggak peduli mereka lagi apa, ditinggalin. I like watching movies where they're showing the firefighters. Every time they hear that sound, that bell, the firefighters will get ready, will just go and jump into the trucks. Mungkin habis pas makan siang ada lagi mau update status baru nulis nih. Baru pak. Lapar banget tuh makannya baru tuh dengar itu langsung ditinggal. Even maybe some of them were in the middle of updating status, in the middle of doing something on their phones. Nggak sengaja ke post lagi itu. Makan ini orang bingung nih, kenapa nih orang? Makan di post. They were not finished with what they were writing. Because when you hear that sound, you have to stop whatever you do. Karena saudara harus tinggalkan apapun yang saudara lakukan ketika saudara dengar suara itu. But Pastor Randy, I'm not an army. I'm not in the military, Pastor Randy. Tapi saya tidak ada di militer. Gak ada urusan sama beginian. Saya nggak ada I have nothing to do with this. Exactly. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memandang mereka sebagai the armies of God. But yet, when the people of Israelites they left Egypt, God sees them as the armies Tuhan of melihat God. mereka sebagai tentara-tentaranya Tuhan. God sees them as His army. Doesn't matter how you see yourself. It matters what God see. Tidak peduli apa What yang God says about you. saudara pikir tentang saudara sendiri, dirimu sendiri. Tapi Now look at your Tuhan neighbor melihat. now. Look at your neighbor. Lihat kiri kanan Lihat saudara. kiri kanan saudara. Itu armies of God. Tentara Tuhan itu. Mereka adalah tentara Tuhan. These people are the Saya mau bilang armies of gereja God. Tuhan, udah ragu sama dirimu cukup. Jangan ragukan kiri kananmu. Do not doubt about. Okay, you can stop doubting about yourself, but don't doubt about others. Kadang-kadang kita gini, pertama udah ragu sama diri, terus ngeliat kiri kanan, ya dia lagi.
Gua aja begini. You doubt about yourself and then you look around you and like, oh, him again, her, especially her. Saudara lihat kiri kananmu. Itu Once tentara-tentara again, Tuhan. look Kiri kananmu your neighbor, look at your tentara-tentara Tuhan. neighbors. They are the armies of God. Haleluya. Hallelujah. Sesama tentara. Fellow armies, fellow soldiers of God. Help each other. I like that. Help each other. Yes. Bantu satu dengan yang lainnya. Ada satu grup di military. There's Ranger. one group in military Ada satu called the Ranger. unit yang hebat menurut There is saya. one Namanya unit Ranger. that I like. It's called Mereka ini Rangers. didesain untuk menghadapi medan yang sulit-sulit. Kemudian apa? Ranger ini dilatih bagaimana untuk menarik saudara rekannya ini yang tentara. Mungkin kalau lagi kena tembak, mereka ini yang punya tugas menarik. The Rangers were trained in such a way that they can help, they can support, they can just help whoever is hurt or wounded Apa tadi in Pak the Eman battle. bahasanya? And Eman, what did you Saling say apa? earlier? Saling menolong, saling mendukung. Help one another, Bukan saling mendorong. not to push them. Lu nggak bisa lu. Oh, you cannot do it. Lu jelek lu. Oh, you're ugly. Forget Lu about bisa it. apa sih? What can you do? You can do nothing. Tapi sama-sama tentara Tuhan. But fellow Saling mendukung, soldiers saling of support. God, you need to support one another. Kalau saudara lihat ada kiri kananmu lagi wound, If you lagi see terluka, your kena fellow tembak, soldier is wounded, jangan diketawain dia. do not laugh or mock Kalau dia them. lagi jatuh dalam apapun kelemahannya, gak usah dibahas. Kenapa lu, doain. Do not even talk about what they're experiencing, but yet, Doakan, just pray about it. doakan, Pray for them. doakan, Pray. doakan. Jangan digosipin lagi 2023. Don't gossip about them in 2023. Gak ada amin ya. Jangan gosip lagi 2023. Don't gossip again in 2023. Karena tentara tidak didesain untuk gosip-gosipin. Because soldiers, you are not designed to gossip. Saudara kebayang gak sih di military station mereka ngomong tuh. Can you imagine soldiers were gossiping at the military station? Perang. Oh, this is the time to go to war. Aduh, gue takut. Gak ada Oh my God, I'm so scared. No, you will not find any of those things. Haleluya. Hallelujah. Let me close with this. John 15, 1-7. Saya tutup dengan ini. Mari kita Yohanes berdiri. 16 Sama-sama. ayat 2 sampai 7. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita baca 6 dan 7, 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Amen. I am the true vine, and my Father is vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Jump to verse 6 and 7. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask whatever you desire, and it shall be done for you. Amin. Pejamkan mata saudara. Close your eyes. Sangat berbeda ayat ini berkata di ayat yang ke-7. You will ask what you desire and it shall be done for you. Bahkan the desire. It says in verse 7, you will ask what you desire,
not even what you want, but the things that you desire, it will be done for you. Kenapa desire kita menjadi kudus? Karena kita melekat pada pokok anggur. Our desire will become holy when we abide in Him. Ada orang, saudaraku, sudah Kristen dan sudah ke gereja mungkin, tapi dia tidak melekat pada Tuhan. Akhirnya dia jatuh terus dalam dosa yang sama berulang-ulang. There is a Christian who has been a Christian for so long, and maybe he keeps falling into sin. This because simply he does not abide in God. Karena waktu kita melekat kepada pokok anggur yang benar, maka the desire of our heart juga accordingly dengan pokok anggur yang benar. Because when we abide with the vine, the true vine, the vine dresser, our desire will be in line, will be holy. Tidak mungkin ada satu keinginan di hati kita lagi yang tidak kudus kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar. If we abide, we cling to the true vine, our desire will automatically be holy. Saudara yang kekasih, dengan kasih Kristus saya mengingatkan setiap kita. With the love of Christ, I want to remind every one of you. Kalau 2022 engkau sering jatuh ke dalam dosa-dosa yang sama. Maybe you have fall in 2022 to the same sin. Saya mau katakan ini bukan tips untuk self-help ya, untuk menolong diri sendiri. Tapi satu yang saudara bisa lakukan, melekat kepada Tuhan dan dekatkan dirimu kepada Tuhan. I'm not giving you tips or self-help, but I'm giving you an encouragement from the Word of God to abide in Him, to dwell in Him. Melekat pada pokok anggur. The true vine. Kita adalah ranting-ranting. We are the branches. Kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri. The branches cannot bear fruit apart from the vine. Yes, kita tidak bisa berbuah dari sendiri kalau kita tidak melekat pada pokok anggur itu. If we do not cling, we do not dwell, we do not abide in Him, we cannot produce anything. Dan mungkin beberapa di antara saudara menemukan jawaban waktu kau dengar firman ini. Maybe some of you have received the answer when you hear this sermon. Saudara mungkin berkata, Tuhan sekarang aku tahu kenapa aku jatuh lagi. Karena aku sebenarnya tidak melekat kepada Engkau. Maybe you have found the answers to why you keep falling to the same sin over and over again. Saudara mungkin sudah beribadah, saudara mungkin sudah melayani. Maybe you have come to church regularly, maybe even you have served Him. Tapi karena tidak melekat, maka kita bisa keluar desire-desire yang tidak kudus. But because you do not abide in Him, you do not abide to the true vine, there will be unholy desires that is coming out of you. Saudara, saya mau berkata dengan otoritas ilahi, jangan lagi engkau masuk ke dalam jerat daripada si jahat. Dalam nama Yesus. Speaking with the authority from the Lord, do not fall into the trap of the enemy. Dia mau engkau terus melakukan ritual agamamu, engkau datang ke gereja, bahkan engkau melayani. Tapi iblis itu bilang, asalkan engkau tidak melekat pada Tuhan, go ahead terusin apa yang kau buat. The devil will try to say to you, well, you can go to church regularly, you can serve Him, but as long as you do not abide in the true vine, I will keep tormenting you. Saya mau berkata dengan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. And I will speak with authority in the name of Saudara Jesus. berhenti daripada tipu musilat iblis itu. Stop with that. Saudara terlepas dari tipu musilat iblis dalam nama Yesus. The deceit of the enemy, the deceit of the devil. Firman Tuhan berkata kita lebih daripada orang-orang menang. The word of God says that we are more than conquerors. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. 2023 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. 2023 is a year of rise up and be victorious. Haleluya. 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 Kita hari-hari ini akan banyak mendengar dalam alam roh kita boleh menangkap isi hati Tuhan. We will hear many times, especially in the spiritual realm, we will catch it. Saudara, saya mau berdoa supaya setiap kita boleh mendengar dari Tuhan langsung. And I pray that every one of us will hear from the Lord directly. Kita boleh mendengar isi hatinya Tuhan dari surga itu bagaimana hari-hari. We can hear from the Lord directly the message from heaven. Waktu trompet surga berbunyi, kita mendengar jelas apa yang dibunyikan oleh Tuhan. When the trumpet is being sounded, we can hear what the Lord is saying. Kita mendengar jelas apa yang Tuhan sedang pesankan. What it is that the Lord is saying to us. Dan waktu kita mendengar, kita taat. And when we hear, we will obey. Waktu kita mendengar, kita taat. When we hear, we will obey. Dalam nama Yesus aku In the name berdoa. of Jesus I pray. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih.
Mengucap syukur Abba Bapa. I thank you, Lord. I give you thanks, Abba Makasih untuk Father. hamba-hambamu ini ya Tuhan. Thank you for your servants. Seperti Engkau setia, biar setiap kami ya Tuhan umat-Mu tetap boleh setia dengan Engkau. As you have been faithful, Lord, help us to be faithful. Terima kasih Tuhan Engkau yang bersama dengan kami melewati 3 tahun pandemik. Thank you that you have been with us through this 3 years of pandemic. Mungkin ada beberapa times. kami yang kehilangan anggota keluarga kami sementara pandemik berjalan ya Maybe Tuhan. some of us, we have lost our family members during the Tapi pandemic. lewat semuanya itu Tuhan kami dapat Engkau Bapa. But through everything, Lord, we have found you, Father. Yes. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Yes Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Yes Jesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Through the storms and through the night, through the storms and through the night, come what may, and everything will be alright. I have known the Father's care for me. He's been good to me. Come on, raise your hands. Through the storms, through the night, through the storms and through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. He's been good. Come on, sing with me one more time. Through the storms, through the night, through the storm and through the night, come what may, and everything will be alright. I have known the Father's cares for me. He's been good to 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 me. Thank you, Lord. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Lord, untuk we pesan Tuhan. thank you for your message. Kami berterima kasih ya Tuhan, biar kami boleh aplikasikan firman-Mu. Help us to put into practice. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi Not kami only menjadi we pelaku firman. become the hearer of God's word, but the doer Biar of setiap your kami word. kedapatan berbahagia karena melakukan firman-Mu. Let every one of us be called blessed because Dalam we do nama the word of Yesus. God in the name of Jesus. Kami angkat tangan kami, We kami mau lift terima up our berkat Tuhan. hands. We want to receive the blessings from the Lord. Biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Let the blessing and the grace of our Father in heaven, Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. the love of Jesus Christ, our Lord and Savior, Pertolongan, penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus. the help, the comfort, and the strength of the Holy Spirit Menyertai, melindungi, memberkati setiap kita. will be with you, will bless every one of you, Yang berlimpah-limpah hari ini, besok sampai and selama-lamanya. be abundance for today, tomorrow, until forever. Semua yang menerima berkat, All of us who have terima dalam received the kelimpahan. blessings in abundance, Bersama-sama dengan saya let's katakan, say together with me, Amin, amin, amin.